I would request band members of Nagaland to get ready. But at the same time, my humble request to Team Mizoram, if you can please be on stage. There is a slight change. After Mizoram, we will call Team Sikkim on stage. Team Mizoram, may I have you on stage, please? Okay. Fill to the hello, Chair. Hello.
This next song is called Perfect. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. 'Cause we are just kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I would request sax officials from Mizoram to be on stage, please. We would felicitate officials from Mizoram and the artists from Mizoram. I would very humbly request Sri Utpal Dash from NACO to please be on dais and felicitate our Mizoram team. So if you can come up, please. Utpal sir.
consultant mainstreaming from National AIDS Control Organization, Mr. Utpal Dash. He's on stage. Ladies and gentlemen, we will put our hands together for Mr. Utpal also. He would felicitate Team Mizoram, our sax official and the artist who performed so well today. This is the third Northeast multimedia campaign, and what a lovely, lovely beginning. And then we will have Team Manipur on stage. Team Manipur will come, they would perform, and then we will have Team Sikkim. Thank you, Utpal sir. Thank you, sex officials from Mizoram. Thank you, artists. Thank you so much. This is such a lovely moment for all of us. Yesterday we had the finale of the Red Ribbon Quiz competition, where teams from various parts of the country participated. We had quiz in the regional level. From there, the champions team, they all came together in one platform. Tripura hosted the finale of the Red Ribbon Quiz competition yesterday. And in that competition, Team Nagaland became the champion in 2022 Red Ribbon Quiz competition. Ladies and gentlemen, this wonderful gathering, as we have already mentioned, is a wonderful attempt to pledge together that we will fight HIV/AIDS unitedly, irrespective of caste, creed, color, irrespective of religion, irrespective of the thought process. We all believe this particular virus is a threat to the country, to the world. Together we can fight it. Unitedly we can defeat HIV/AIDS. Our next item, Team Manipur. After that we will have Team Sikkim.
Hello, check, check, check. Notice, are you guys ready to have some fun? I can't hear you. Are you guys ready to have some fun? Are you guys ready to rock and roll with us? It's beautiful. We are in Coast of Mercy from Manipur. Today, we came all the way from Manipur to Tripura here to pass this message that through music, anything is possible. To spreading love, peace and harmony. As we all know that AIDS couldn't be cured, but it can be prevented, alright? So, as the saying goes, a single drop can save 2 lives. Why not we get tested and know our status? So, this evening we'll be rocking this venue. So, I want all of you guys to participate with us and enjoy this moment, alright? And let the theme for this evening be, don't get high on drugs, get high on music!
Okay, there was our original song called Lost, and the message about this song is there are many times like in life we feel that we are like left out, where people doesn't want us, and sometimes the feeling of depression and where the feeling in a place where we don't belong often comes. So beyond that horizon there is something, there is a new light coming there. So beyond that suffering there is a new hope. So that's the message we want to pass this evening. Okay, so for the next song we have a cover song which is called As I Am by Dream Theater. Before we sing this song, let's get hype, alright? Let's sense this event into more like a concert thing, alright? I want you guys to participate with me. And when I say, yeah, 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 I want you guys to repeat after me, yeah, 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 alright? Come on, yeah, 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 yeah! Louder, come on, yeah, 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 yeah! We can do more than that. Yeah, 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 yeah! Okay, that's beautiful.
in my breath. Only open minds will descend upon me. Don't you understand? I extend my hand to the joyful lively man. Take me as I am. No longer you're coming. I know where I stand. I won't change to fit your play. Take me as I am. Don't you understand? I extend my hand to the joyful lively man. Take me as I am. No wonder you're coming. I know where I stand. I won't change to fit your play. Take me as I am. As I am. Thank you so much. May I request Dr. Deep Debar, my Assistant Project Director, to be on the dais, please. We would felicitate our team from Manipur. I would request officials from Manipur SACS to be on the dais, please. We are so thankful to Team Manipur, to all the northeastern states. They traveled all the way from their own respective places. They came here to entertain us. They came here for a very noble cause. They came here for one of the wonderful opportunity that has been created by National AIDS Control Organization, where all the northeastern youths can come together. They can talk via music. Ladies and gentlemen, let us all put our hands together for Team Manipur. আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে টিম মণিপুরকে আমাদের অভিবাদন জানাবো। Dr. Deep Debarma, Assistant Project Director. He is felicitating band members from Manipur. Our SACS officials, they are on the dais. We are thankful to them. They have taken all the pain to be here. And then on stage we will have Team Sikkim. Team Sikkim, I humbly request you, please get ready. Next is your item. After Team Sikkim, we will have Team Meghalaya. SACS officials receiving a token gift on behalf of all of us.
Thank you, Dr. Deep Debarma. Thank you so much. Thank you, sex officials. Thank you, team members. Ladies and gentlemen, our next item would be Team Sikkim. Chini Khorang. दवाई का खर्चा कैसे निकलेगा? मुझे क्या करना क्या नहीं करना। फिर एक लफ्ज सुना ART। मैंने जब ART के बारे में जाना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जब मैंने ART शुरू किया तो मुझे हल्का सा बुखार और लूज मोशन ये चालू हो गई थी। थोड़ा डर भी लगा। खाने का दिल नहीं करता था, मुझे छूट नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डटी रही, मैं जुटी रही और मैं ART टाइम से लेती रही। मैंने दवाई खानी नहीं छोड़ी। खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता है ART, HIV एड्स के साथ। ART माने एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। जिंदगी की एक नई शुरुआत है। संजीवनी, एक नई उम्मीद। ये दवाई लेना जल्द से जल्द नियमित रूप से बहुत 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 जरूरी है। एक दिन भी नागा कर लिया तो जितने कोर्स होता है नहीं करता, सब नामित हो जाता है। इसे जारी रखना बहुत 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 जरूरी है। तो ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। पैसों की दिक्कत मुझे कभी नहीं है, क्योंकि ART सेंटर में ये सारी दवाइयाँ सरकार के द्वारा एकदम मुफ्त दी जा रही है। ART पूरी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी, याद रखना। सही समय पे सही तरीके से अपने लिए, अपने साथी के लिए। आपने रोज रोज हर रोज ART किया क्या? क्योंकि रखना है अपना ध्यान, ART ही है समाधान। मेरा चेकअप हुआ था। चेकअप होने के बाद में सर मेरे को पता लगा कि आप HIV पॉजिटिव हो। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि देखो ज़्यादा डिप्रेशन में होने की जरूरत नहीं है, टाइम टाइम से दवा गोली खाओ और खाने पीने में ध्यान रखो। पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि कैसे कैसे जाना है, तब NGO वाले मुझे ले गए थे। पैसे रुपये तो नहीं लगा, पर किराया भाड़ा में आने जाने में तकलीफ बहुत होती थी। ऑटो का किराया, जाने का किराया, खाने पीने नहीं टाइम से हो पाता था। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लेनी होती थी। सुबह के गए हुए हमें 9 बज जाते थे।
दवाई चालू करने के बाद 15 दिन तक मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ, बहुत उल्टी चक्कर आना। मेरा जी करता था कि दवाई छोड़ दूँ, बहाने बनाता था मैं। मेरे पति तो भूल जाते हैं, मैं उनको याद दिला दिला के दवाई खिलाती हूँ। जब खाना हम करते थे तो हमको ना टाइम नहीं होता था दवाई खाने का, तो हम रात को 11 बजे कैसे खाएं। पहले हम दारू पी लेते थे, इसलिए ना दवाई हमसे खाई नहीं जाती थी। मैंने औरों से भी जिक्र करा जो वहाँ याद दिखाते थे। उन्होंने कहा भैया देखो 10-15 दिन आपको ऐसे ही दिक्कत होगी, हमें को नहीं थी, आपको सहन करना पड़ेगा। मुझे महीने की दवाई देते हैं, वो तारीख लिख देते हैं, तारीख लिख देते हैं तो उसी तारीख में मैं पहुँच जाती हूँ, चाहे शाम को जाओ चाहे सुबह जाओ। और बहुत से जाते भी Excuse me, थोड़ा ड्रम्स का और दो दो। Okay, we are all set to begin. Before that, a very good evening, everyone. Okay, our first number is gonna be originals. And here we go. Put your hands up in the air. Tearing you apart. You're trapped again in loneliness. The paradox can never be escaped. Loveless souls starving to despair. The light of hope is burning as steel. My lights are playing on the field. A burden causing me to bleed. So run! 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 Jump! All the cars spilling again. Your haters, your own friend. All cars spilling again. The year will never be gone.
passengers, please do avoid multiple sex partners and have protected sex. And in case of unprotected sex, please have yourself lawless about any HIV issues by dialing on 1097. I'd like to repeat the number once again. That's 1097. So today we are here again to end AIDS. And the message is take the lead. Are we ready to join the Red Revolution? Come on, people. I can't hear you. Are we ready to join the Red Revolution? Okay. So, here we go! Thank you. That was our original number. And to have our next number, we are about to begin. First of all, I'd like to thank all the State AIDS Control Society present out here tonight. Good evening, everyone. We are from a beautiful state of Sikkim, and we are Morphins. And to have you introduced to our band, on the drums, we have one more. And on the lead, we have Roshan, and on the bass, it's Saran and me, Rajan on the vocals. We are Morphins. Excuse me. Yeah, गिटार थोड़ा सा low कर दो. Excuse me. Sorry for the interruption. गिटार मॉनिटर्स में थोड़ा सा कम कर देना कर दिया ठीक So the next number we are going to do is a cover number. It's a number by Audio Slave. Hope you like it. And hope the message we are here to share today reaches each and every person out here today. And the number that I said is 1097.
Please have yourself acknowledged. Just a small announcement. Ladies and gentlemen, in this wonderful program, we have the kind presence of Project Accelerate. Dr. Palash Majumdar has taken all the pain to be a part of this beautiful show. We are so thankful to Dr. Palash. And I would request you, there is a selfie corner just before the place where it's written Swami Vivekanand Maidan. Youths, school students, college students, we request all of you, please go there, visit the stall, take selfies, post them in your social media, send them to your friends. Let us all pass the message. আপনারা যারা গ্যালারির পাশে বসে আছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের যে মূল আমাদের গ্যালারিটি, তার সামনেই দেখুন স্টল রয়েছে, প্রজেক্ট এক্সিলারেটের একটি স্টল, সেখানে সেলফি কর্নার আছে। আপনারা দয়া করে কিছু সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করবেন যাতে এই অনুষ্ঠানের বার্তা আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি। I'm so sorry. Team Sikkim. Okay, we're about to begin the next song, and the next song is by Audio Slave. Are you guys ready for it? Okay, so here we go. Thank you. Thank you so much. I would request officials from Sikkim to please be on the stage.
And I would very humbly request Dr. Anuradha Majumdar, Food Safety Commissioner, on behalf of the department, if you can please felicitate all our artists. They represent state Sikkim and they were the champion team in their own respective state. Dr. Anuradha would felicitate the team members and sex officials. আমরা সবাই মিলে একবার টিম সিকিমের জন্য হাততালি দেব প্লিজ। আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করছি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সমস্ত সামাজিক মাধ্যমে। সারা দেশ তথা সারা পৃথিবী এই অনুষ্ঠানটিকে দেখছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আমাদের রাজ্যের নাম, আমাদের রাজ্যের গৌরব, আমাদের রাজ্যের শৃঙ্খলা আমরা গোটা দেশের সামনে আরো একবার তুলে ধরব। এই অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে সুশৃঙ্খলভাবে উপভোগ করব এবং দিকে দিকে এই বার্তা ছড়িয়ে দেব। এইচআইভি এইডস তাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। শুধু স্বাস্থ্য দপ্তর নয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এবং প্রত্যেকটি দপ্তর, বিশেষ করে আজকে আপনারা দেখছেন আমাদের আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক কর্মীরা দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র একটি দপ্তরের আয়োজন নয়, এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সকলের, রাজ্যবাসীর আয়োজন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরার দিকে দিকে এই বার্তা দিতে চাইছি। আমাদের যুব প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা আমরা সবাই যাতে এইচআইভি এইডস সম্পর্কে জানতে পারি। A token of love from Tripura to sex officials and the band members. This is such a lovely moment for all of us. Ladies and gentlemen, can we put our hands together once again for Team Sikkim? Thank you so much. Now Team Meghalaya. This is almost mini India today, ladies and gentlemen. We have Team Rajasthan with us, we have Team Chandigarh with us, we have Team Nagaland, Team Assam, Team Arunachal, Team Manipur, Team Sikkim, we have Team Mizoram, and we have Team Tripura. এবারে মঞ্চে আসবে মেঘালয় দল এবং তারপরেই টিম ত্রিপুরা। शुरू किया तो मुझे हल्का सा बुखार और लूज मोशन चालू हो गई थी, थोड़ा डर भी लगा, खाने का दिल नहीं करता था, मुझे सूट नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डटी रही, मैं छुट्टी रही और मैं ART टाइम से लेती रही। मैंने दवाई खानी नहीं छोड़ी। खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता है ART, HIV एड्स के साथ। ART माने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जिंदगी की एक नई शुरुआत है, संजीवनी, एक नई उम्मीद। ये दवाई लेना जल्द से जल्द नियमित रूप से बहुत 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 जरूरी है। एक दिन भी नागा कर लिया तो जितने कोर्स होता है मेहंदी का सब नामित हो जाता है। इसे जारी रखना बहुत 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 जरूरी है। तो ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। पैसों की दिक्कत मुझे कभी नहीं है, क्योंकि ART सेंटर में ये सारी दवाइयाँ सरकार के द्वारा एकदम मुफ्त दी जा रही हैं। ART पूरी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी, याद रखना। सही समय पे सही तरीके से अपने लिए, अपने साथी के लिए, आपने रोज रोज हर रोज ART लिया क्या? क्योंकि रखना है अपना ध्यान। ART ही है समाधान। चेकअप हुआ था, चेकअप होने के बाद
मजा तो है, पर हल्की सी चूक और ये जिंदगी भर की सजा बन सकता है। तो खुद को HIV से बचाने के लिए आपने हर बार नई सुई और कुकर का इस्तेमाल किया क्या? हर बार कॉन्डम यूज किया क्या? हर 6 महीने पर HIV चेक किया क्या? साथ ही फोड़े और घाव से बचने के लिए हर बार नई सुई अपनी बाह पर जगह बदल कर लगाई क्या? और दोस्त, जब बोलना हो नशे को बाहर, OST लिया क्या? क्योंकि OST की गोली आपकी नशे की लत छोड़ने में मदद कर HIV होने का खतरा कम करती है, सुई की आदत हटाती है, साथ ही साथ ओवरडोज से भी बचाती है। तो याद रखना, नशा कभी अकेले में मत करना, एक ही जगह पे सुई मत लगाना, किसी और की सुई और कुकर कभी इस्तेमाल नहीं करना, और सेक्स हमेशा कॉन्डम पहन के करना। आज भी स्वस्थ जिंदगी को हाँ कहकर सही किया क्या? We are the Links. We came all the way from Meghalaya, India, and we came to you guys. We bring you guys a message. As you all know, HIV can be cured, you know, but yes, it can be prevented. So let us be the change and stay safe, stay protected. We have 2 songs for you guys. This first one is our original, and it's called The Change.
change. Come on. Excuse me, sir. Can we have the rhythm guitar on this monitor? It's right here. Just bring it up a little bit. These are some Bob Marley numbers for you guys. Do you guys love Bob Marley? Alright. Here are some Bob Marley numbers for you guys. Let's do this. Come on, Lynx. Every night we be together.
We jump
Thanks for having us. We're the Links, all the way from Meghalaya, signing off. Thank you, Team Meghalaya. Round of applause for Team Meghalaya, ladies and gentlemen. May I very humbly request Ms. Parul, Consultant IC NECO, to please come and felicitate Team Meghalaya. I would request officials from Meghalaya SACS, please be on the dais. We need your kind presence. You took all the pain to travel all the way from Meghalaya, be a part of this wonderful occasion, and spread the message of HIV/AIDS via music. This is such a noble initiative of NECO, an initiative that has actually given shape and color to the nation. On the 75th year of our independence, when the country is getting ready to celebrate and saying Azadi Ka Mahotsav, we all want to shout together and say, no more new infection in the country. Ladies and gentlemen, Team Meghalaya being felicitated by Ms. Parul, consultant from NECO. We have the kind presence of Dr. Anup Kumar Puri here. He is enjoying the show. Deputy Director General of NECO. We have Dr. Bhavna Rao with us. She is the Deputy Director of NECO. We have Ms. Nidhi Rawat, National Consultant of IEC and Mainstreaming NECO. We have Mr. Utpal Dash, Consultant Mainstreaming NECO. Mr. Benjamin Franklin, Consultant IC NECO. With us, we have Jyotika Chima, Consultant IC NECO. We have Koshambi Mudgal, Associate Consultant IC NECO. We have our other agency partners. And ladies and gentlemen, we have officials from other respective sects, officials from our department, from various other departments of the state. As you all know, this initiative has been a wonderful initiative by various departments of the government. We are all thankful and grateful to media, especially for supporting us in and out. All the local newspapers, the television channels, media channels, they came out with news coverages, both of yesterday and about the press meet we had. We are so thankful to them. Ladies and gentlemen, we are saying thank you to our sex officials now. This is such a great moment for all of us, a moment we will cherish for years to come. I repeat once again, আপনারা যারা পেছনের দিকে আছেন, আমাদের এখানে একটি সেলফি কর্নার আছে, দয়া করে আপনারা গিয়ে কিছু ছবি তুলবেন, নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে সেগুলো পোস্ট করবেন। আমরা সারা দেশের কাছে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই, আপনারা সবাই এই আয়োজনে শামিল হয়ে পড়েছেন। And now, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Team Tripura. ত্রিপুরা দলের যে গানটি, এটি রচনা করেছেন এবং সুরারোপ করেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অমর ঘোষ। মঞ্চে ত্রিপুরার শিল্পীরা। Rwchabmung
একটি বিশেষ ঘোষণা, এনএসএস ভলান্টিয়াররা আপনারা যারা ব্লকের ভেতরে অনুষ্ঠানের শুরু থেকে বসেছিলেন, আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনাদের কোঅর্ডিনেটররা নিশ্চয়ই আপনাদের বলবেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা নিয়ে এসেছেন ওনারাও আপনাদের বলবেন। যেমনটা কথা ছিল, আপনারা দয়া করে ধীরে ধীরে চেয়ারগুলো ছেড়ে দিয়ে গ্যালারিতে গিয়ে বসবেন। আশেপাশের যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে দয়া করে আসন গ্রহণ করবেন। ব্লকের ভেতরে ছাত্রছাত্রীরা আপনারা যারা এনএসএস ভলান্টিয়ার হিসেবে বসে আছেন, দয়া করে জায়গাগুলোকে আমাদের অতিথিদের জন্য এখন একটু ফাঁকা করে দেবেন। It's a very special request. হ্যালো, আসতে বলো। আমি গিটারটা দেবো, গিটারটা। দুই নম্বরে গিটারটা দেবো। তিন নম্বরে গিটারটা বাজাও, গিটারটা বাজাও। নম্বরে কমো, তিন নম্বরে গিটারটা কমো। ওকে, ঠিক আছে। ভায়োলিন একটা ফ্যান্ডম আছে, হ্যাঁ, ওকে, বাজাও বাজাও। Hello, check. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello, one, check. Hello, hello, check. Contest to come on in the number. Okay. তারপরে বলো। পরে বলো। Hello, 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 check. Hello. তারপরে hello, hello. একটু তিন নম্বর মনিটরে বল না। তিন নম্বর মনিটর ওখান থেকে পারবে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, চাপা অনেক চাপা। হ্যালো 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 চেক। হ্যালো হ্যালো রিভাব করো। হ্যালো রিভাব করো। দুই নম্বর হ্যালো হ্যালো, এটা দুই নম্বর দাও, দুই নম্বর দাও। ওই ভোকালটা দুই নম্বরে গমন করে। চেক, হ্যালো চেক চেক চেক, হ্যালো 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 হ্যালো, এটা তিন নম্বর মনিটরে দাও। চেক চেক চেক, হ্যালো 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 হ্যালো
check. Hello. Arkudo. Hello. এটা একটু check. রুম আছে একটা এবার বেসটা কাটো প্রবলেমটা কাটো Hello, 1, 2, 3. Hello, check. So how are you all, Tripura? How are you all? Good evening, Tripura. We are your own band from your own state, and we are here with a message. The song we are going to sing is based on the theme that we are going to represent here, an awareness against and about HIV and AIDS. কিকটা একটু মনিটরে দাও ভাই 4 নম্বর মনিটরে কিকটা একটু বাড়াও So are you ready? Tripura, are you ready? Super, amazing.
Thank you, Jim. May I request Ms. Jyotika, Consultant IC from National AIDS Control Organization, to be on the dais, please, and hand over token of love to band Tripura. May I also request Dr. Deep Debarma to be on stage, please. Ladies and gentlemen, this is Team Tripura. I would request Ms. Jyotika from NACO to please hand over token of appreciation to the team members of the state. কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন ডক্টর অনুপ কুমার পুরী, রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর ভাবনা রাও, জাতীয় কনসালটেন্ট নিধি রাওয়াত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, পুরো দেশের মেইন স্ট্রিমিং কনসালটেন্ট উৎপল দাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, রয়েছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, রয়েছেন জ্যোতিকা, রয়েছেন মিস পারুল, মিস কৌশম্বী এবং স্টেক হোল্ডার পার্টনার্সদের প্রায় সকলেই। আমরা টিম ত্রিপুরাকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। We already had the performance of Team Mizoram, Team Sikkim. We had the performance of Team Manipur and also of Team Meghalaya. একে একে মেঘালয়ের শিল্পীরা মঞ্চে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন, সিকিমের শিল্পীরা পরিবেশন করলেন, মিজোরামের শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন, মণিপুরের শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন এবং এই মুহূর্তে আপনারা দেখলেন ত্রিপুরা শিল্পীরা মঞ্চে তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন। After this part is over, I would humbly request Dr. Deep Debarma, Assistant Project Director, to felicitate Jyotika. Jyotika, may I request you to receive token of appreciation from Tripura Sex. We missed you yesterday in the program. On behalf of Tripura Sex, this is a token of love and appreciation. Our next team, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Team Assam. সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে মঞ্চে স্বাগত জানাবো। আজকের এই অনুষ্ঠানে একে একে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের ব্যান্ড, যারা তাদের রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি প্রতিযোগিতায়, সেই 8টি ব্যান্ড আজকে এই মঞ্চে তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন এবং প্রত্যেকেই গানের মাধ্যমে HIV/AIDS নিয়ে বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন আপনাদের মধ্যে। তারপরেই আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চে অতিথিরা আসবেন এবং জনপ্রিয় শিল্পীরা তারা তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এবারে মঞ্চ আসামে যে দলটি প্রথম স্থান দখল করেছে, একেবারে ডিস্ট্রিক্ট রিজিয়নাল লেভেল থেকে শুরু করে আসামের প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় প্রতিযোগিতাটি হয়েছে, সেখান থেকে যে দলটি প্রথম হয়েছে তারা এবারে আজকের এই কেন্দ্রীয় মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাদের পরিবেশনা নিয়ে হাজির।
से तैयार होकर बैठी है। टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था की पहली बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी? रज बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। बात करो ना। मैं फिर क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो एक हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम है, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? इंस्पेक्टर है, इतना थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे में उठाकर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं। क्या करते हो? आजकल तो ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। और अब तुझसे पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स? वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। फिर प्यार का हर इम्तिहान समझो पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहे हो? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है यहाँ का बॉस ठीक नहीं है? सही है। कहा आप लोग HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और
शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में HIV टेस्ट जरूर कराएं। रजबेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। हेलो ठीक। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। क्या बात करनी है पापा? बच्चों से पूरे चाहिए के बारे में बात करना किसी इंतजाम से करना, और उन्हें सुरक्षित नियम सम्मान और संक्रमित फूल से हेलो ठीक। हेलो थोड़ा लो चाहिए थोड़ा। हेलो चेक हेलो। শ্রদ্ধার দর্শক মণ্ডলী সকলকে জানাই আমাদের তরফ থেকে নমস্কার ও আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা একটা সুন্দর লোকসঙ্গীত মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ চলছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে।
जाने से स्पर्श से कोई पीड़ित हो जाए ये मीठा प्रभाव है ना करो भूला उस व्यक्ति से ना करो उसको अपनाने से थोड़ी सी जग रुक निकल गई इसको आगे जाने से इसको आगे जाने से নাই কোনো ভয় নাই হাতে হাত ধরি যাওয়া গোয়া আর নাই কোনো ভয় নাই হাতে হাত ধরি যাওয়া গোয়া এবার যে গানটা দিয়ে আমি আপনাদের এইচআইভি সচেতনতা আনার চেষ্টা করছি এই গানটি আমাদের জনপ্রিয় লোকগীত ওঝাপালির সুরে আছে ও শুনা শুনা সভা হদ আমার অবসন এইচআইভি মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ সৰু পৰ এই শুনা শুনা সভা হদ আমার অবসন এইচআইভি মুক্ত সমাজ কৰো আহা পঢ় ও সাৱধান হৈ থাকিব মোৰ দেশৰ জনগণ এই দেশৰ জনগণ ঘৃণা অৱহেলা এৰি হোৱা সচেতন এই তেজৰ দ্বাৰাই এই ৰোগ এজনলৈ যায় বতাহৰ দ্বাৰাই কিন্তু কেতিয়াও নাযায় জনপ্রিয় প্রত্যেকের অন্তরের বহির্ভূত সুরে এইচআইভি উপর কিছু কথা বোঝাতে চেষ্টা করছি। এই ভেদাভেদ পাহরি ওই হাতে হাতে ধরি ওই নকরি বালা লগে ভাগে মিলি সাহসেৰ যুঁজি এই বিপদ কৰি লাজ ভয় পাহৰি হোৱা
हमारे सबसे सबका प्यारा इंडिया का लेजेंड, द म्यूजिक लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक भूपेन हजारिका एक गाना में पेश करने जा रहा हूँ।
असम की तरफ से आप लोगों को एक बार फिर अभिनंदन। Hello. Assam team, may I request you in the middle of the dais, and I humbly request Ms. Nidhi Rawat, National Consultant, IC, Mainstreaming, National AIDS Control Organization. She is representing NACO today. And what a wonderful initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. This initiative is all about music, and via music, this initiative is to aware each of our youths in the state, in the northeastern region, that we will combat the disease together. Bhavna ma'am is on the dais, Dr. Bhavna Rao, she is the Deputy Director of NACO. She would felicitate the band members from Assam. আমরা সবাই মিলে একবার জোরদার করতালি দেব আসামের জন্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের শিল্পীরা যারা নিজেদের রাজ্যে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছিল, তারা প্রত্যেকে মিলে আজ গোটা দেশের সামনে চূড়ান্ত পর্বের এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের পারফরম্যান্স তুলে ধরছে। Respected ladies and gentlemen, it's a great feeling for Tripura. It's a great feeling for the people of our state that we are hosting this national event. আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে আমাদের রাজ্যকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরায় চূড়ান্ত পর্বের এই প্রতিযোগিতাটি আজ চলছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান ঘোষণা করার কোনো বিষয় নেই, কারণ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য, গানের মাধ্যমে যারা কথা বলছেন HIV/AIDS নিয়ে, তারা নিজেদের রাজ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হতে পারে, কিন্তু গোটা দেশের সামনে তারা প্রত্যেকে এক একজন অ্যাম্বাসেডর। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসাম ব্যান্ডের শিল্পীদের প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালাম। I would request sex officials from Assam to be on the dais, please. Bhavna ma'am, I would also request you to felicitate officials of the Assam sex. This is a great moment for all of us. It's a family feeling. All the states from Northeast participating together in one common platform. And after this part is over, we will have celebrity artists. They would also perform here. We are grateful to various departments of the state who have supported us enormously to organize this beautiful event. And ladies and gentlemen, we are accompanied here today by respected MLAs, respected dignitaries, respected high officials of various departments. We are thankful to each of them for being a part of this mega event. All the 7 states, they have performed together. The last team, Nagaland. After Nagaland,
we would be having Arunachal Pradesh. That would be the last item. We have seen the performance of Mizoram, Sikkim, Manipur, Tripura, Meghalaya, and just now Assam. Now I request team Nagaland. সারা রাজ্যের প্রধানত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এই বার্তাটি দিতে চায়, আমাদের রাজ্যে আমরা সবাই HIV/AIDS সম্পর্কে জানব। এই রোগটি নিয়ে যারা প্রতিদিন বেঁচে আছেন, নিজেদের মতো করে লড়াই করছেন, তাদের কারোর সঙ্গে আমরা দুর্ব্যবহার করব না। আমরা এই রোগ নিয়ে অযথা ভয় পাব না। ডাক্তারদের পরামর্শ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিনে পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা আমরা গ্রহণ করব। আমাদের রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে ICTC অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। HIV/AIDS নিয়ে যদি আমাদের কারোর কোনো কিছু জানার থাকে, আমরা ওই সেন্টারগুলোতে যেতে পারি, কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, এমনকি নার্সদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। শুধু তাই নয়, আমাদের বিভিন্ন NGOর কর্মীরা যারা সারা রাজ্যে কাজ করছেন, আমরা তাদের সহযোগিতা নিতে পারি, আমরা আশা কর্মীদের সহযোগিতা নিতে পারি। আপনাদের সকলের অবগতির জন্য বলি, 1097 আমাদের টোল ফ্রি নাম্বার। এই নাম্বারে টেলিফোন করেও আমরা বিনে পয়সায় জাতীয় স্তরে যে কাউন্সিলররা রয়েছেন, টেলি পরিষেবা দিচ্ছেন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে। তাদের কাছ থেকেও HIV/AIDS সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন, তার উত্তর আমরা জানার চেষ্টা করতে পারি। মঞ্চে নাগাল্যান্ডের শিল্পী Hello, hello, Tripura. Can you hear me? Can you hear me? Are you enjoying the music? If you're enjoying the music, say yeah. Louder, say yeah. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? चलिए. Okay, thank you so much, Tripura Sax, for initiating this event, and we're so thankful to you, and we're so impressed, so blessed to see the hospitality, everything. Thank you so much, and I would like to thank our Nagaland Sax for giving this privilege. And tonight I'm going to present 3 songs. The first song is based on AIDS helpline number 1097. So it's a message from a Nagaland Sax that get yourself tested today and stay safe. So I'm gonna sing in Nagamis in our own dialect, the first song, and the rest 2 songs will be in Hindi. Are you ready? All right. So this one is called 1097. You can clap your hands. HIV/AIDS laga jankari jani bole monta gile diri no guribi sorum no guribi just dial 1097
sotiribo Muka sope chari laga jane kena Dili kena fai kuribo Bimar ke harabo Dili no kuribi Sorum no kuribi Just dial 1097 Helpline number Apne ki modu kuribo Discriminate no kuribo No stigma No more dilemma Dial kuri snabi HIV laga sojanibo Ho dili no kuribi Dial kuribi 1097 Helpline number 1097 Helpline number 1097 Helpline number Thank you, thank you, thank you. Mabambunga wasirang ipumano aw sandong tanzak. The next song is gonna be my first Hindi song, and it's gonna release on YouTube next month. I have my own channel. It's called Sunup Lamtul. You can subscribe my channel. SUNEP. You just type and you'll see all my songs. So this one is called Deep Sea. How many of you like Yo-Yo Honey sing? Bacha? Okay, so they are my idols and I follow them. So you will get the vibe of Bacha or Yo-Yo Honey sing. Are you ready? Are you ready? So this one is called Deep Sea. Everyone, wave your hand. Come on. Everyone, wave your hand. Say yeah. Everyone say yeah. जैसे मेरे तुझे देखा मेरे दिल तुझ पे फेंका नशा छाया तेरे लव का क्या मैं बनूं तेरे लड़का थोड़ी सी पिए मैंने वोडका थोड़ी सी लेके तेरे झटका मैं करूँगा तेरा पीछा मैं बनूँगा तेरी बच्चा Come on everyone. The next song is a very old Hindi song, one of my favorite, and it's called Pal by KK. If you know the song, sing along with me.
चल मेरे संग चल सिंह चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशी नसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे पर सावन चल उड़ के आई देखो वो रात सुहानी आज करते हम दोनों मिलके अपने प्रेम कहानी हम रहे या ना रहे याद आएंगे पर Can I see your hands up in the air? Thank you so much. Enjoy the rest of the night. Thank you so much. I would request officials from Nagaland to be on stage, please, and request Nidhi ma'am. Nidhi ma'am, if you can join us on the dais to hand over a token of love and appreciation from the government of Tripura to the officials of Nagaland and the artists who performed so long. She is Nidhi Rawat, National Consultant, IC and Mainstreaming NACO. I would request officials from Nagaland to be a part of this mega event. Nidhi is handing over token of mementos. We would also hand over token of mementos to our sex officials. Nidhi ma'am, for our sex officials we have token mementos.
Thank you so much. And then Team Arunachal Pradesh will be on dais now. আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে আজকের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্বশেষ দলটিকে মঞ্চে স্বাগত জানাই। আসুন টিম অরুণাচল প্রদেশ। তারপরে এই অনুষ্ঠান মঞ্চে একটি হাজারগাড়ি নৃত্য এবং তারপরেই সৌরভী দেববর্মার গান। After another 15-20 minutes, we will have the pride of our soil, Sorovi Debarma on stage, ladies and gentlemen. And then we will have the very popular artists of our country. They all would be performing together. Once again, on behalf of the Health and Family Welfare Department, we convey our gratitude, our regards and respect to respected dignitaries who have taken their seats. We convey our respect and regards to honorable MLAs, to other high officials, to elected representatives of various bodies of the state. We convey our gratitude to various departments who made this night possible for us. After this item is over, I would request all the sects who performed today to be on dais together for a group photo. I would request all the band members and officials of sects, please be in front of the stage. We do not want to waste time because we have dignitaries to be here. They would speak before us. We have many items left. I would request very humbly to all the sects officials, please take lead and come near the dais. Once the performance of Arunachal is over, we will call all of you together on dais. আমি গোপাল দাকে একবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। শব্দ প্রক্ষেপণে রয়েছেন দায়িত্বে, আপনি একবার মঞ্চে আসবেন দয়া করে।
नमस्कार आप सबको. This is called Devil's Horn. क्या आप सब कर सकते हैं? जोर से, louder, louder, louder. All right. This one is called Angels Don't Kill. Arunachal Pradesh bodyguard. Keep supporting us. Keep supporting metal. Come on. Come on. Come on. One minute you ain't no fun from me. Don't make me deny it. Make me up with it better with it again. There is no one to show me.
is Mr. Four Samuel Sitek. And on the bass, Mr. Kenjin Dai. Keep supporting. Come on. Good evening, everyone. Good evening, Tripura. Louder. Good evening, Tripura. आप सबको सलाम गवर्नमेंट की तरफ से। आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पे इस समय क्यों हैं? Why we are here? We are here to support those people who are infected by HIV/AIDS. Are you with us? Are you with us? Come on, louder! So, आप सब बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे हम लोगों का ऑनरेबल सर आए हैं और हम लोगों का एक फेमस सिंगर है जो कि वो भी आ चुका है, हम लोगों ने देख चुका है और कुछ देर बाद हम लोगों का कंट्री का एक फेमस सिंगर वो भी आने जा रहे हैं। आप लोग खुश हैं? जरा जोर से। I can't hear you. Louder. All right, thank you. So फिर से धन्यवाद देते हैं हमारे नेको T6 और F6 और स्पेशली हमारे तसरपाली सर जी को भी जो इस तरह का प्रोग्राम कराते हैं जिसके द्वारा हम सब एकजुट होकर HIV के लिए लड़ सकते हैं। So our next song is called Death Syndrome. This one is our original. This is for HIV/AIDS. Keep supporting us. Come on. Come on.
Lend your hand. This is the real time. Last for fate, the body plates, dragging us all down to the fairy gates. Judgment Day is coming. So repent your sins. Repent yourself. Come on. Thank you. God bless you all. Be safe. Good night. Thank you. May I request sex officials from Arunachal Pradesh to be on the stage, please, and I would humbly request Mr. Benjamin Franklin, Consultant, IC Division, National AIDS Control Organization, from the Ministry of Health and Family Welfare, if you can please be on dais and felicitate Team Arunachal with their respective sex officials. Respected ladies and gentlemen, we are already joined by our honorable cabinet ministers. We are joined by respected honorable MLAs, elected representatives from various bodies. We are already joined by high officials of the state government, of the central government, of various organizations, from various stakeholders. We have our partners. They traveled all the way from Delhi. We have sex officials from all the northeastern states, from Rajasthan, from Chandigarh. We have sex officials from various places of the country. This is such a wonderful, wonderful moment for all of us. The third Northeast Multimedia Campaign, organized by National AIDS Control Organization, and here in Tripura, we have been supported by various departments, mainly Youth Affairs and Sports. We are so grateful to them. We are so grateful to the Police Department and various other related departments who supported us, helped us, encouraged us to organize this mega event. The slogan says, Northeast United Against HIV/AIDS. This is the slogan of the Central Health Ministry, and the focus of the program is to motivate youths of all the northeastern states via music and tell them that HIV and AIDS is a disease
that we all together can combat. Awareness is one of the most important sources to eradicate HIV/AIDS. 1097, I repeat, 1097 is the toll-free number which can always guide us to know more about HIV/AIDS. উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের শিল্পীরা তথা প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রতিযোগিতার পর যে ব্যান্ডগুলো প্রথম স্থান দখল করেছে সেই ব্যান্ডগুলোকে নিয়ে ত্রিপুরায় আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে জাতীয় স্তরের ফাইনাল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আমরা প্রত্যেককে পুরস্কৃত করব। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উদ্যোগে এই আয়োজন, প্রধানত উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যকে নিয়ে। প্রতিটি রাজ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন নামে একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় যে দলগুলো প্রথম স্থান দখল করে তাদেরকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন। আমাদের এই আয়োজনে ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রীগণ, আমাদের রাজ্য বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক বিধায়িকারা, বিভিন্ন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকগণ, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, আপামর জনসাধারণ, আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেককে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রণাম জানাই। আপনাদের উপস্থিতি রাজ্যের HIV/AIDS দূরীকরণে আজ একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ বলতে চায়। আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চে এবারে আমাদের রাজ্যের অহংকার হজাগিরি নৃত্য পরিবেশন। আমি গছিরামপাড়া হজাগিরি কালচারাল ট্রুপকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। সেই সঙ্গে অনুরোধ করব এই দলের যিনি কান্ডারি শ্রী দেবাশিস রিয়াং, আপনি দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন আপনার শিল্পীদের নিয়ে। হজাগিরি নৃত্যের পরেই আমাদের এই মঞ্চে সৌরভী দেববর্মা।
I request Sri Monish, if you are here, please come to the backstage. Sri Manish Bhattacharya, if you are somewhere around, please come to the backstage. A traditional dance form of Tripura that has traveled across the globe, ladies and gentlemen. Let us all put our hands together and welcome the Rwchabmung team on stage. সারা ভারতবর্ষ গোটা পৃথিবী আবার দেখবে আজ সরাসরি সম্প্রচারে রাজ্যের অহংকার রwchabmung শিল্পীদের।
so much, artist. May I request team leader Sri Debashish Riyang to be on stage. We want to felicitate you. And may I request Dr. Deep Debarma to be on stage, please. If Dr. Radha Debarma is around, Madam, I would request you to be on stage and felicitate the team leader, Sri Debashish Riyang. Such a wonderful, wonderful performance. Dr. Radha ma'am, if you are around, I would request you humbly to please felicitate. And Dr. Deep Debarma, please, both of you together. Project Director and Assistant Project Director of Tripura State AIDS Control Society. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for him. Thank you so much. Such a lovely performance. I would request Sri Monish Bhattacharjee to be on stage, please. And I would request our APD sir, Dr. Deep Debarma, to hand over a token memento of love and respect to Sri Manish Bhattacharjee, an artist of our state. He represents the Government Art College and he conceptualized the stage of today and of yesterday. He also represents the Red Ribbon Club. He is the NSS Program Officer. We are thankful to him also. Thank you, Sri Manish. And ladies and gentlemen, let us all get ready for the pride of our soil, Shorobi Debarma. Shorobi would be coming on stage within a short while from now. Our musicians are all ready. They are on stage. We will take a few minutes time for preparation. And once that's over, we begin the musical night again with Shorobi. Hello, check, hello, hello. Hello, hello, hello. Check, hello. Hello, hello. Hello, check, hello. Hello.
Hello, hello. Check, hello, hello. Check, 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 hello. ওটাই বলছি এক নম্বরটা ধরো আগে পুরো আগে অফ করো হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ান ওয়াক্স অক্সফোর্ড দাও পেয়েছি হ্যাঁ পেয়েছি পেয়েছি অক্সফোর্ড পাকিস্তান পেয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি পেয়েছি দাও দাও হ্যাঁ পেয়েছি ঠিক আছে হ্যাঁ পেয়েছি যে সাইড ফুল চেক করো ভেতরে এখানে ঢুকছে ফ্রন্ট মনিটর ওকে ফ্রন্ট সাইড ভিউ ओके बैक साइड पे ओके अच्छा अब लेते हैं चेक करिए Potong. Sudah top Additional Secretary of NACO has an audio-video message for all of us. Ladies and gentlemen, we will take 3-4 minutes time in between to listen to his message. বড় মনে হচ্ছে এটা বলো দেখো একটা করে বিট মারছে দেখো 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 বটম লেফট দেখো দেখো মারছে
Satu. Okay, gitar. Yes. Okay. Sabon. Moi adik pro partisan aku mau ada. Aran. Ada juga karya itu apa sih? It is said that in every home of Northeast states, there is a musician and a footballer. Building on this, the National AIDS Control Organization conceptualized and implemented the Northeast Multimedia Campaign in collaboration, initially, with 3 northeastern states, Manipur, Mizoram and Nagaland. To channelize and engage vibrant youth force of the region to have their voices for fighting against AIDS. Later on, other Northeast states also launched similar campaigns and organized standalone customized state-specific competitions which enhanced the awareness about HIV and STI services and also addressed stigma and discrimination faced by people living with HIV. The multimedia campaign in the northeastern states aims to enhance risk perception and promote safe behavior and address issues around the stigma, discrimination for the people infected and affected with HIV and AIDS. I'm happy and thankful to the government of Tripura for organizing regional level event. I'm sure this event and campaign will help in putting the youth in right direction and their spiritual and overall development.
The popularity among youth provided the campaign a regional platform, and it is now an annual feature in the region. This is possible only due to political and administrative commitments, ownership by states, and massive participation of youth across all northeast states. This year, I am thankful to the Tripura government and Tripura AIDS Control Society for organizing the third edition of Northeast Multimedia Campaign at Tripura. I extend all my best wishes for successful completion of this event. Today, NACO wishes and thanks each and everyone who contributed in shaping any MMC as a brand to provide a platform for AIDS-free India. Northeast India is well known for its unique culture, traditions and scenic beauty and the natural resources. I am happy that this year's third edition of Northeast Multimedia Campaign is being hosted in the beautiful and scenic state of Tripura, the state of legendary Sachin Dev Burman and Arun Dev Burman. I take this opportunity to thank the state government and the Honorable Chief Minister for hosting this event in this beautiful state. Respected ladies and gentlemen, we are so happy and delighted. We are joined by Honorable Minister Sri Shushanto Chaudhary. He is our ICA Minister and holding responsibilities of other departments too. We have with us Sri Ram Prasad Pal, our Cooperative Minister. We have Sri Mebar Kumar Jamatia with us, Tribal Welfare Minister. We have Srimati Kolani Roy with us, Chief Whip.